Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 12 ya, di mana kita akan membahas mengenai materi media berbasis virtual reality, augmented reality, dan hologram telepresence. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ini, saya mau tanya ke kalian. Apakah kalian pernah gitu ya, ke tempat yang belum pernah? Apakah kalian pernah ke tempat yang belum pernah gitu ya? Ke tempat yang belum pernah kalian kunjungi ya, entah karena lokasinya jauh atau karena lokasi tersebut biayanya cukup mahal untuk dijangkau gitu ya, atau alasan apapun itu. Namun kalian bisa merasakan dan melihat serta bahkan berinteraksi langsung gitu ya dengan objek yang ada di lokasi tersebut. Nah, gimana? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum, atau itu hanya baru dibayangkan gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas pengalaman-pengalaman tadi gitu ya, berkaitan dengan materi virtual reality, augmented reality, dan hologram telepresence. Ya, jadi bayangan atau gambaran tadi itu akan dijelaskan pada materi berikut ini. Pertama, kita akan bahas terkait dengan virtual reality atau VR. Ya, VR merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer. Lalu VR mampu membangkitkan suasana 3 dimensi sehingga membuat pengguna atau user seolah-olah terlibat secara fisik. Jadi bisa berinteraksi langsung ya. Kemudian menambahkan objek nyata di dalam dunia maya. Kemudian pengguna dapat merasakan berada di dunia lain. Ya, ini bukan uka-uka ya. Dan berinteraksi di dalamnya. Oke, jadi dengan penggunaan teknologi VR ini, kalian seolah-olah gitu ya, masuk ke dalam lingkungan tersebut gitu ya, secara nyata dan berinteraksi langsung di dalamnya. Padahal itu hanya secara virtual saja. Oke. Nah, dalam penggunaannya, VR memerlukan beberapa perangkat. Di antaranya ada headset VR, yang tentunya perangkat ini harus dikoneksikan dengan laptop atau PC dengan minimum spesifikasi tertentu agar user dapat merasakan pengalaman yang diinginkan. Ya, kalian bisa lihat contohnya di gambar ini yang saya ambil dari internet ya. Nah, bisa juga user ini menggunakan beberapa perangkat lainnya. Seperti kalau ada gambar ini ada gloves ya, atau perangkat-perangkat lainnya bergantung dengan VR-nya ya. Oke. Ini merupakan salah satu contoh video yang saya ambil dari YouTube berkaitan dengan teknologi VR. The HoloLens is absolutely the most amazing piece of technology. Within 5 seconds, I realized that the world had changed. It was an immediate realization that this is something exciting and we have to be a part of this. Seeing things in 3D is something that you could do before with some glasses. The thing that the HoloLens gives you is the ability to walk around those 3D objects and to really experience them as if they're in the room with you. It is augmented reality, it is mixed reality. And what that means is I still see you, I still see this room and everything around me, but the digital content is inserted into the room as if it's actually there. As a teacher, I can see what they're all looking at. And that's something that we think has real power. It's actually opening up our interactions with each other. The biggest drive is getting the anatomy curriculum completely done by the time we move into the new health education campus. Today,
We and the Cleveland Clinic are constructing a state-of-the-future health education campus. Our students will learn using the most forward-looking educational programs. HoloLens is a key part of this. The actual act of dissection hasn't changed in generations. We have to be much, much more effective and efficient. The biggest thing about medical school is there's just so much information and so much knowledge you're being asked to learn. HoloLens is going to enable us to teach in an integrated way and to look at the body in ways they haven't been able to see it. It's sort of having X-ray vision, seeing through the skin. My mind was just kind of blown. When I tried it on, it was perfect. It's really hard to understand what the anatomy and book's trying to tell you. So with the HoloLens, we can literally show you what's happening with the body. We can look at how the heart moves, or look at how the brain processes information and how information flows around in our brain. They can see when the heart valves are closing and hear the sounds. How the diaphragm moves, when the lungs move. A click of the fingers is going to allow students to see how everything's interconnected in the body. We have means to draw people's attention to things to get them where they need to look. Do you want to look and then pull the bones out? And what they really crave is learning anatomy in the context of what they need to know clinically. What are they going to need to know for their clerkships and their future careers? With HoloLens, we can have essentially any disease that you want to see. So when I see an image like this in the hospital, I know exactly what's going on. This is how to treat and diagnose them. The HoloLens provides like a new way of teaching anatomy. It can really speed up the process of learning this material. I think HoloLens is the next big transformative change in medical education. Ya, ini merupakan salah satu contoh teknologi VR dalam dunia kesehatan ya.
Contoh penerapan VR yang lainnya adalah ketika pilot menggunakan virtual reality untuk melakukan simulasi penerbangan. Jadi sebelum melakukan penerbangan yang sesungguhnya gitu ya, karena kalau secara sesungguhnya pilot masih ragu, itu akan membahayakan dan penuh dengan resiko gitu ya. Makanya menggunakan teknologi VR terlebih dahulu untuk simulasi penerbangan. Kemudian simulasi latihan perang ya. Jadi musuhnya tidak secara nyata gitu ya, tapi melawan musuh yang ada pada VR tersebut. Kemudian simulasi latihan terjun payung gitu ya, dan lain-lain. Oke, manfaat dari VR diantaranya adalah menghemat biaya dan waktu saat simulasi ya, karena ya tadi ya, misalnya harusnya kita pergi ke suatu tempat dengan biaya yang cukup tinggi dan waktu yang cukup lama gitu ya, dengan menggunakan simulasi melalui teknologi VR ini gitu ya, biayanya dapat dihemat dan waktunya juga bisa lebih singkat lagi. Kemudian peningkatan akurasi kerja serta mengurangi human error di lapangan. Ya, sebelum praktik secara langsung gitu ya, bisa diminimalisir kekurangan atau keraguan atau kesalahan gitu ya dengan menggunakan simulasi VR ini. Hiburan, contohnya gaming ya, Beat Saber gitu ya, dimana dengan menggunakan teknologi VR ini yang hobi game gitu ya bisa mengaplikasikannya melalui game ini. Kemudian membantu siswa untuk memahami objek-objek dalam pembelajaran secara lebih mudah dan menarik gitu ya, serta nyata. Ada juga ternyata sisi negatif dari penggunaan VR. Di antaranya kalau pengguna ini terlalu berlebihan gitu ya, di mana-mana sesuatu yang berlebihan itu pasti ada negatifnya ya. Bisa terkena cyber sickness ya. Pengguna akan merasa ketegangan pada mata, kelelahan ya, dan disertai dengan rasa pusing. Serta terkadang penderita secara psikologis masih terbawa pada suasana semu, walaupun sebenarnya penderita sudah kembali ke dunia nyata. Karena tadi ya, kan kalau kita melakukan satu pengalaman langsung itu kan memang akan lebih mudah terekam ya, akan dibawa kepada long term memory bisa saja ya gitu ya. Ya itu tadi, mengalami langsung itu akan lebih mudah terekam gitu. Sehingga ketika sudah keluar dari dunia maya tadi gitu ya, padahal sudah keluar dari dunia maya dan sudah ada di dalam dunia nyata gitu, itu masih teringat gitu. Ya, masih terbayang dan terasa gitu. Nah, itu merupakan sisi negatif dari penggunaan VR. Oke, selanjutnya adalah augmented reality atau AR ya. AR ya. AR ya. Teknologi yang dapat memunculkan objek digital di dunia nyata. Ya. Kemudian AR dapat membantu melihat objek digital secara nyata dengan bantuan media seperti handphone atau tablet dalam implementasinya. Jadi kalau tadi VR membutuhkan perangkat headset ya untuk melihat objeknya dengan perangkat-perangkat lainnya gitu ya, bergantung dengan VR-nya apa. Kemudian kalau AR ini dia membutuhkan perangkatnya seperti handphone ya atau tablet ya yang bisa men-scan marker yang ada gitu. Ya. Oke. AR membutuhkan smartphone atau tablet yang memiliki aplikasi AR dan sebuah marker sebagai penanda bidang tertentu agar objek tersebut dapat diletakkan sesuai dengan posisi marker itu berada. Oke, contohnya cara penggunaannya gitu ya. Ini contoh penggunaan AR pada AR mangrove ya. Contohnya jadi diunduh dulu nih markernya ya.
Kemudian siapkan perangkat markernya dan di-scan sehingga nanti objek itu terlihat. Ya, ini merupakan salah satu contoh AR yang dibuat oleh tim saya dan Pak Owi, gitu ya, oleh Muhammad Aris Firmansyah dan tim ya. Nah, kita lihat ya. Ya. Scan. Selamat datang di Biodiversity. Klik next untuk belajar. Saat ini kita masuk bab keanekaragaman hayati. Pada bab keanekaragaman hayati ini, kita akan belajar pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, persebaran. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan biodiversitas. Oleh karenanya, Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Secara umum, persebaran flora dan pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian secara ex situ merupakan suatu kegiatan konsep. Ya, ini potongan-potongannya, kemudian contohnya juga lagi. Jadi ada beberapa materi. Selain objeknya juga ada materinya ya, terkait dengan objek yang disajikan. Oke, contoh lainnya. Untuk kalian yang atau peserta didik gitu ya, yang belum pernah ke hutan mangrove, nah, menggunakan AR ini, kita bisa melihat langsung seperti apa sih mangrove itu. Akarnya seperti apa, kemudian tingginya seberapa gitu ya, jenis-jenisnya apa saja gitu ya. Harus kalian ke hutan mangrove tersebut. Memang ada kelemahannya gitu ya. Kelemahannya diantaranya kalian memang artinya ada beberapa keterampilan yang tidak bisa muncul gitu ketika kalian harus ke lapangan langsung dibandingkan dengan melihat ini melalui AR. Tapi tadi kelebihannya ya kalau kalian belum ada kesempatan ke hutan tersebut, kemudian juga ada biaya yang sulit untuk jangkaunya gitu ya, bisa menjadi solusi.
selain Aris ini ada satu lagi kalau tidak salah, Ninda gitu ya, mahasiswa alumni biologi yang sudah membuat AR pada sistem syaraf ya. Di mana sistem syaraf juga merupakan suatu yang abstrak gitu ya. Nah, dengan bantuan AR ini kita dapat melihat lebih nyata gitu ya. Oke, itu merupakan contoh untuk AR. Nah, penggunaan AR contoh lainnya adalah saat simulasi operasi, kemudian simulasi pembuatan vaksin, memberikan efek animasi gitu ya, kemudian mempromosikan produk. Jadi karena produknya bisa ditampilkan secara AR gitu ya, 3 dimensi. Nah, customer itu bisa lihat dulu nih produk yang ditampilkan seperti apa sebelum mereka membeli langsung gitu ya, atau tanpa harus membawa objek yang dijualnya karena berat, karena besar gitu ya. Dengan menampilkan saja langsung tampilan AR-nya gitu ya. Dan itu bisa dilihat secara 3 dimensi juga. Oke, kemudian pencitraan visual dalam membuat robot dan lain-lain. Manfaat AR, menghemat biaya dan waktu saat simulasi. Kemudian peningkatan akurasi kerja serta mengurangi human error di lapangan. Sama ya dengan tadi VR. Hiburan, gaming, Pokemon Go. Siapa yang pernah memainkan game yang tren di era 2016 kalau nggak salah ya, di tahun 2016. Nah, ini sudah menggunakan aplikasi AR dalam game tersebut ya. AR membantu siswa untuk lebih memahami objek dalam pembelajaran secara lebih mudah dan menarik ya. Itu jadi kalau AR-nya juga membahas mengenai sesuatu yang abstrak, itu juga bisa membantu siswa untuk memperjelas materi-materi yang disajikan. Hologram. Teknologi holografi yang terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang saling berhubungan dalam bentuk mikroskopik. Hologram tidak hanya menampilkan di layar datar, tetapi dapat menampilkan objek dengan skala 1:1 yang dapat dilihat secara 360 derajat. Bisa keseluruhan ya dilihat seperti nyata. Kalau ini bisa dengan mata langsung gitu ya, tanpa alat bantu, namun dalam menampilkannya harus menggunakan semacam proyektor 3 dimensi gitu. Jadi gambarnya itu diproyeksikan. Ya. Terlihat ya bedanya antara AR, antara VR gitu ya, AR dan hologram seperti apa. Contohnya nanti kita lihat. Manfaat hologram membuat siswa lebih aktif dan semangat dalam belajar. Menarik perhatian siswa dalam belajar sehingga lebih mudah juga untuk memahami materi pelajaran. Menggantikan objek real dalam sebuah pembelajaran. Nah, ini merupakan contohnya ya. Jadi, hologram. Get ready guys, because you're about to learn how to make your very own hologram. So this is actually much simpler than you probably imagined. All you're going to need is graph paper, a CD case that's been lying around, just an old one will do, some tape, a pen, a pair of scissors, a smartphone and a knife or glass cutter. So basically we start by drawing out a basic rhombus shape.
Try and get yours as close to this as possible, with the dimensions 1 cm by 3.5 cm by 6 cm. If you're feeling ambitious, you could always try and sort of double those or triple those, and you will get a nicer effect, but just for ease of use and sort of getting this on camera, we're going for that size. So you get your little paper template, and then just before we start cutting, just take off the sides of the CD case because they're just going to get in the way. You don't need them at all. So ideally this is going to be plastic. If you just happen to have a glass one, it can work, but just be extra careful. The higher the transparency, the better the image will come through, but it doesn't matter if it's sort of old and dusty, as long as you just give it a clean and make sure there aren't too many scratches. So then get a scalpel, a knife or a glass cutter, and again very carefully trace around the template. Once you've cut your first one out, you can then use that to get the others. Then you can see I've actually slightly broken mine. Shouldn't be too much of an issue. Try and fasten them together like this using a little bit of tape. I originally tried glue, but then they just fell apart, so this seems to work fine. And that's basically it. You have a hologram. So the way we're going to work this is you use your smartphone to load up either on YouTube or the internet browser. I'll put a link in the description to a couple of videos, but you load a hologram specific video, so videos actually made to use this technology. And basically you very carefully place the hologram that we've made onto the middle of your smartphone, and it'll just work. Turn off all the lights and just enjoy. You actually get a full 360 degrees of vision. And obviously the clearer the sort of plastic or glass you use and the less of a mess you make of it, the nicer the picture's going to be. You can see I've got some glue stains from my first failed attempt, and the tape doesn't exactly look great, but this is incredibly cool. Thanks for watching guys, I hope you enjoyed this video. Oke, itu ya. Kemudian Get ready guys. Nah, di India ini unik dan ini ya, apa namanya, kreatif. Jadi dalam pemilihan umum gitu ya, dalam pemilu. Nah, kampanyenya itu tidak perlu kita tuh, saya misalkan selaku orang yang berkampanye gitu ya, nggak perlu kita tuh cuap-cuap ngomong lagi berulang di satu tempat, kemudian di tempat lain nanti begitu lagi di tempat lain gitu. Bahkan ada kan ya yang apa namanya, yang kampanye tuh sampai jatuh sakit gitu ya. Ada juga yang sampai meninggal bang, karena kelelahan mungkin ya, kampanye terus-terusan di berbagai tempat.
Nah, di India ini ada satu alternatif menggunakan hologram gitu ya, dengan kampanyenya langsung. Jadi memang ya biayanya juga cukup sih ini ya. Di dalam truk kontainer ini, nah apa namanya, beliau gitu ya menampilkan bentuk kampanyenya atau orasinya sekali buat gitu ya, tapi tertampil berulang-ulang karena di dalam ini bisa langsung ditayangkan gitu ya, proyeksikan gambar tadi. Jadi seolah-olah dia kampanye secara langsung, padahal hanya satu kali tapi diputar melalui ini ya, kontainer ini gitu ya. Ya, tapi ini dibutuhkan beberapa perangkatnya gitu ya akhirnya. Contohnya seperti yang ditampilkan di truk tadi, di kontainer. नमस्कार। या। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी के अत्याधुनिक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी द्वारा इस अनोखी चुनाव प्रचार सभा में देश भर के 20 से भी अधिक राज्यों में से लगभग 100 से भी अधिक स्थलों पर एकत्रित आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। विश्व के लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रचार इतिहास में पहली बार इस अत्याधुनिक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का उपयोग मोदी जी द्वारा किया जा रहा है ताकि वे एक साथ देश भर में अनेक स्थलों पर कई लोगों से जुड़ सकें। टेक्नोलॉजी का ऐसे अद्भुत उपयोग का प्रथम विचार मोदी जी को ही सूझ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही लोगों से जुड़ने के नए नए तरीकों को अपनाया है और मोदी जी तो बहुत ही उम्दा तरीकों से लोगों से जुड़ते रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल फोन, सरदार की प्रतिमा के लिए देश के हर गांव से लोहा एकत्रीकरण अभियान, चाय पे चर्चा जैसे सफल प्रयोगों के बाद आज मोदी जी आप सबसे रूबरू होंगे इस 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के माध्यम से। श्री नरेंद्र मोदी की पहचान है उनका निराला नेतृत्व, एक ऐसे स्वप्नदृष्टा, स्वप्न शिल्पी जो केवल नए नए सपने नहीं बोते परंतु उन्हें साकार करने का बीड़ा उठा लेते हैं और उसे पूरा करने तक पूरी लगन से जुट जाते हैं। मोदी जी इसी इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे, कर्मठता, संकल्प शक्ति, सामर्थ्य, ईमानदारी, पारंपरिक मूल्यों का जतन करते हुए आधुनिक कार्यशैली के कारण ही आज देश विदेश में अनेक भारतीयों के दिल में एक खास जगह बना चुके हैं। मोदी जी ने अपनी कार्यशैली में हमेशा आधुनिक टेक्नोलॉजी के उम्दा उपयोग को प्राधान्य दिया है। पिछले गुजरात चुनाव में भी इस 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी द्वारा जनसंपर्क, जन शिक्षण व प्रचार के प्रयोग से लोगों का स्नेहपूर्ण व उत्साहपूर्ण आवकार प्राप्त किया। इस छोटे पैमाने पर किए गए प्रयोग ने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े कार्यक्रम होने का विश्व विक्रम प्राप्त किया। आज भी आप सबसे सहजता और सरलता से दिल से जुड़ने की भावना से इसी 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के माध्यम का उपयोग कर रहे हैं आपके प्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी। आज चुनाव प्रचार इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। तो आइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्नद्रष्टा, भव्य दिव्य भारत के स्वप्न शिल्पी, समृद्धि, विकास, जनसमर्थन, जनविश्वास, सिद्धि और सफलता के पर्याय श्री नरेंद्र मोदी जी की जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करें। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी
Lihat ini, dengar musik. उड़ान, नई दिशा में नए साहस है जिनकी पहचान, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी